ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ خاتم نبی جو ہیں آپ کے نزدیک ان کے بعد کوئی اور نبی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو کون آئے گا ذرا بتائیے گا. خاتم النبیین یا خاتم النبیین؟ آپ کو میں بھی جواب دے سکتا ہوں یار، مجھے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ چلو پپو پہلے درست کر کے پوچھ کیا ہوگا صحیح لفظ کون سا ہے. پپو صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خاتم النبیین یا خاتم النبیین؟ ہاں کرشنا نہیں آئے گا یار، آپ کے گوپال نزدیک نہیں آئے گا. یوسفی صاحب آپ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ ذرا ان کے بعد بتائیے گا مجھے. کوئی اور نبی آئے گا تو کس حیثیت میں آئے گا ذرا یہ بھی بتائیے گا. کرشنا اور اردو گوپال آئے گا. کرشنا آئے گا، اردو گوپال آئے گا، مریم آئے گی. مریم آئے گا، سوری آئے گی نہیں، آئے گا. ابو رافع بھائی آپ کو بھی اثر تو نہیں ہو گیا؟ مونچھوں والی مریم آئے گا. یار سب سے پہلے تم یہ ثابت کرو کہ مرزا نبی ہے یا امام مہدی ہے یا کیا نام ہے عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ اس کی طویل آج کاری تو ابن مریم جو ہے نا انہوں نے بولا کہ میں مریم 16 ماہ مجھے یہ والا جو موضوع ہے نا اس پہ آج بول ہی دو یار، کلیئر کر دو. تم لوگ کو پتا ہے، وہ آپ کہتے ہو نا کہ ہماری کتابیں ہیں بھائی، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. پپو صاحب جی سر حکم. میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی آئے گا نہیں. آپ کا ایمان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں؟ سر میں نے کہا ہے آپ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا تو کس حیثیت میں آئے گا؟ یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہے. میرا عقیدہ تو یہ ہے نبی پاک علیہ کہ نبی الصلوۃ آتے والسلام رہیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہیں قیامت ہیں؟ تک نبی آتے رہیں گے سر. میرا عقیدہ ہے قیامت تک نبی آتے رہیں گے. آپ کے نزدیک آپ کا خدا سوچ قیامت تک آتے رہیں گے نا، مطلب قیامت ہمارے نزدیک ہمارا خدا زندہ ہے. یوسفی پھر جیمے کو لے کے آئیں، جیمے کو. ہمارے نزدیک خدا زندہ ہے. آپ کا خدا سو گیا ہے، ہمارے نزدیک خدا زندہ ہے اور قیامت تک نبی آتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کے نزدیک خدا کتنا پہلے یہ بتاؤ بھائی. جمبا بھی آ گیا نا، ریاض احمد چیمہ بھی آ گیا بھائی، زاہد جرمنی والا وہ بھی آ گیا. مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں اگر غلط زبان استعمال کی گئی تو پھر دیکھیں اچھا نہیں ہوگا. او بھائی پہلے یہ تو ثابت کرو، یہ تو سب سے پہلے ایک بات بولو کہ وہ مہدی ہیں، نبی ہیں یا نہیں یہ ثابت کریں مرزا غلام احمد قادیانی مرد تھی یا عورت تھا، یہ ثابت کرو پہلے. مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں غلط زبان استعمال کر رہے ہیں آپ. یار بتاؤ مرد تھی یا عورت؟ عمل سے ہو گیا. آپ لوگ شادمیت کرواتے ہو، عامر نذیر اور یوسفی، آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے شادمیت ہو رہی ہے. یار شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. شادمیت کا میری بات سنو نا، آپ مرزا صاحب کہہ لو، اتنا کہہ لو، وہ بھی نہیں کہیں گے. آپ تو آپ ان کو نہیں دیکھ رہے. سنو نا، انہوں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ نے گفتگو کرنی، تو مرزا صاحب کہہ لو. سر تو انہوں نے مرزا صاحب کہہ لو نا، تو پھر وہ نہیں کریں گے نا. حضرت صاحب اچھا ٹھیک ہے، آپ نہ کرنا نا. پپو مجھے ایک بات بتاؤ، ان کا نام لے لو، مرزا صاحب کہہ کے بات کر لو. آپ کو کوئی نہیں بندہ ہے ایسی بات کرے گا. آپ صرف اتنا کہو کہ مرزا صاحب نے جو بھی کہا ہے اس میں کہا. یہی بات میں نے تو جب آپ یہ کرو گے تو ظاہر بات ریبٹل آئے گا. ہاں لے لات منات نہیں کہو، پڑھو اس پر، نہیں تو پھر اب سے سنو گے. ان کی دیکھ لیں، ان کی زبان دیکھ لیں. اے پپو یار مجھے ایک بات بتا، چھوڑ ساری باتیں، مجھے یہ بتا سورۃ تحریم میں چھوڑو یار. آپ لوگ شادمیت کرتے ہو یار. عامر نذیر بھی شادمیت کروا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر، اور یوسفی نے بھی شادمیت کروائی ہے یار. اور تو اکیلا کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ میں آپ کے منہ ہی نہیں لگنا چاہ رہا نا یار. آخری نبی ہیں کون ویسے آپ کے نزدیک؟ یوسفی شادمیت کروائی ہے آپ نے، آپ کی موجودگی میں شادمیت ہو رہی ہے یہاں پر. یہ یوسفی یہ کویسچن میں تو آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ نہ کہو نا، کوئی بھی نہیں کہے گا. یہ کویسچن بڑا امپورٹنٹ پوچھا ہے کہ آخری نبی ہے کون ان کی نظر میں. ہمارے نزدیک تو آخری نبی ہے ہی نہیں نا. ہمارے نزدیک تو آخری نبی ہے ہی نہیں نا. ہمارے نزدیک تو قیامت تک نبی آتے رہیں گے. ہمارا زندہ خدا ہے. تو پر عیسیٰ علیہ قیامت تک جو آنا آخری آئے گا نا، پھر قیامت آئے گی نا. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک تبھی آئے گی نا جب آخری نبی آ جائیں گے. بھائی سارے رل کر ہی بس خاموش رل کی پڑ گئے ہو، سارے مل کر ہی پڑ گئے ہو. سلسلہ جاری 3 آئے ہوئے ہیں، مان کیوں نہیں رہے؟ پڑ گئے ہو. کلے پڑ جاؤ سر، کلے پڑ جاؤ یار. میری سکرین تو کوئی بڑی کرے، سکرین بڑی کرو میری. او قیامت تک سلسلہ جاری، اینو بڑا کر دو، قیامت تک سلسلہ جاری. اینو بڑا کر دو بھائی، اینو بڑا کر دو. یہ ثابت کرو، چھوڑو یار. قیامت تک سلسلہ جاری. وہ 3 آئے ہوئے ہیں، کیوں نہیں مان رہے؟
کیا کر رہے ہیں یار آپ لوگ, کیا علمی گفتگو ہو رہی ہے یہ؟ تم علمی گفتگو میں بول رہا ہوں یہ کہ بتاؤ لینا دینا بھائی. تمہارے نزدیک علمی آخری نبی ہے کون؟ قیامت تک تو آتے رہیں گے, قیامت تبھی آئے گی نا جب آخری نبی آئے گا. جب آئے گا آخری نبی تو پتہ چل جائے گا, ابھی کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو ابھی نہیں کچھ نہیں تو بتایا, نبی قرآن نے آتے نہیں رہیں گے بتایا تو آخری نبی کا. نہیں بتایا, کہاں بتایا, بتاتے ہیں آپ. مرزا صاحب کو وہی بھی نہیں ہوئی کہ آخری نبی کے حوالے سے. نہیں ہوئی, کوئی وہی نہیں ہوئی. تو مرزا صاحب کیا کر کے گئے ہیں جب انہوں نے ساری باتیں نہیں بتائی کمپلیٹ قیامت تک ہونا کیا؟ یہ کس نے بتا دیا قیامت آئے گی؟ یہ تو کس نے نہیں بتایا, قیامت تک کیا ہوگا, کس نے بتایا؟ نہیں تو آپ کو یہ قیامت کا کس نے بتایا کہ قیامت آئے گی؟ آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن نے. کہاں بتایا بتاؤ؟ کہاں بتایا بتاؤ؟ جی بتاؤ, کہاں قیامت آپ کب کا آئے گی, یہ قیامت کب پر بتایا؟ آپ کا قیامت دن لکھا پر ہے, ایمان نہیں ہے؟ وہ بالآخرت قیامت جب آئے گی تب آئے یوقنون. گی. آپ کی قیامت تو ابھی سے شروع ہو چکی ہے, آپ کی قیامت تو ابھی سے شروع ہو رہی ہے. آپ کو میرا جواب نہیں آ رہا, آپ کے پاس میرا جواب نہیں آ رہا. آپ کی یار قیامت تو یہیں سے اسٹارٹ ہو گئی ہے. پپو کیا ہوا, کوئی آج کوئی ٹونک وائن تو نہیں پی؟ یہ دیکھیں, اب یہ دیکھ لیں آپ. کیا میں نے ان کے شاطمی تو ہو مولوی گئی ہے؟ سمجھ رکھا ہے, میں نے مولوی سمجھ رکھا ہے, مفتی نہیں مبشر میں سمجھ نہیں آپ رکھا ہے کو میں نے. مولوی سمجھ رہا, میں نہیں مرتد سمجھو مولوی گے. سمجھ رہا آپ کو. سر میں مجھے تو آپ آپ مفتی کو صرف مبشر یہ سمجھ پوچھ رہے رہا ہو ہوں. یار, مجھے آپ اور مفتی یوسفی مبشر سمجھ رہے ہو. مفتی مبشر صاحب تو نہیں میں سمجھ رہا آپ کو, بالکل بھی نہیں سمجھ رہا. میں نے تو صرف ٹونک یہ وائن کا پوچھا ذکر ہے. کیا نا آپ نے, وہی دوڑ دوڑ کے ٹونک وائن شراب مرزا کی ڈالوں صاحب کی پیا طرف کرتے بھاگتے تھے. ہیں, ٹونک واش روم کی طرف بھاگتے ہیں, وہی دوڑ دوڑ کے واش نہیں, روم کی طرف بھاگتے ہیں اور شراب کی ڈالوں کی طرف بھاگتے ہیں. اور سلسلہ جاری. ٹونک وائن مرزا صاحب پیا کرتے تھے نا, وہ تو کبھی کبھی پی لیتے تھے مرزا کہاں صاحب. لکھا وہ پیا تو کرتے تھے, کہاں لکھا سر, وہ حکیم سر نے. اچھا دوائی بنا کے دیا کرتے تھے لوگوں کو. مرزا صاحب علیہ وہ السلام کی حکیم سر نے. وہ کیم سان پھر تو راشد مرزا بھی کیم, صاحب راشد گبن بھی ہو گئے کیم تھے, ہے. وہ بھی تو حوال دو. مرزا صاحب کے گبن ہونے کا تو حوال بتاؤ یار, سمجھتے ہو نا؟ نوح نہیں علیہ السلام کی کشتی بھی گبن ہوئی تھی سر. اچھا یعنی مرزا نوح صاحب علیہ السلام یہ کی تو ٹونک طرح وائن ان کی کا کشتی کی نسخہ طرح بنایا مرزا کرتے صاحب تھے. میں آ گئے تھے سارے. اور یہ دیکھو جی, سورہ تحریم میں وعدہ تھا پہلے میرا نام پہلے مریم رکھا گیا. یوسی کیا کر رہے ہو بیٹا, کیا کر رہے ہو, جواب دو. سن نہیں رہے ہو جواب, میں جواب کیا دوں؟ یوسی پتر میں نے جواب چاہیے. لو جی, تینوں جواب ہے. تم لوگ دماغ سے پیدل ہو کیا؟ یوسی میرے پتر میرے چرن, جواب میں نے چاہیے آج. تو مرزا صاحب اچھا کا مجھے پیٹ حضرت یہ نوح تو کی بتاؤ, کشتی کی طرح تھا, جانور بھی اس میں, سب کچھ یہ اس دیکھ میں. لیں یار, مرزا صاحب دیکھیں آج مرزا صاحب کے بارے آپ میں نے اگر مثال دی یار, سوال کریں گے تو پھر دیکھیں آپ نے جواب دیا نا, آپ نے مثال دی. مرزا صاحب کے بارے میں جو کچھ بھی بولیں گے نا وہ سب 1,24,000 پر جائے گا. لو جی, اچھا یہ دیکھیں, یہ اچھا, مان گئے, لعنت ہو تم پر. یہ اپنے منہ سے مان گئے کہ اس سے علیہ السلام اور تھے اور یہ مرزا اور ہے. ہاں, آپ مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہیں گے وہ سب لعنت اللہ علیہ مرزا 1,24,000 مرحوم, پر جائے گا. لعنت اللہ. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مرزا غلام احمد قادیانی پر. ہاں وہ تو آپ مولویوں کے منہ پہ پڑھ تو رہی ہے, ہاں, آپ پر پڑی ہوئی چھپا دیتے پھرتے ہو نا, مولویوں پر بغلوں پڑھ میں رہی جھانک ہے کے نا, کہتے ہیں ہاں میں لعنت احمدی لعنت ہوں. ہو. کبھی کسی سامنے کسی کو جرأت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہے ہمیں کہ میں احمدی ہوں, پردے کے پیچھے بولتے ہیں یہودیوں کی طرح. بھائی جان میں آپ کو ایک بات بتاتا مولویوں ہوں, کے منہ پہ ہمارے ادھر لعنت گلی پڑ رہی ہے. اوہو سنو نا, ہاں, یہودیوں میں بھی جرأت نہیں ہوتی کہ میں یہودی ہوں, نہیں بولتے ہیں. اسی طرح ابو قادیانی رفیع بھی ایسے ہی ہیں. ابو رفیع بھائی, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ادھر ہماری گلی والی جی, سائڈ پہ نا ایک قادیانیوں کی مسجد کھلی. سب سے پہلے انہوں بانڈ نے منہ گنا چھپا لا کے کے چلے رکھا ہے کہا, بس, یوسی اور کی چپ, بات مسجد نہ ہاں, سارے کہیں, ابو تو بھانڈ 2 منٹ مرزاواڑا چپ رہا کہیں, یار. مرزاواڑا. سارے بھانڈ بیٹھائے ہوئے ہیں یہاں پر. ہاں, مرزا واڑا کھولا, پہلے کہتے ہیں جی ہم فیکٹری کھول رہے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم گھر بنا رہے ہیں, پھر آخر میں مسجد تعمیر کر دی. ٹھیک ہے, تو ان پہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت کی جو مسجدیں تھیں انہوں نے کیس کر کے مسجد سیل کرا دی. سر یقین مانے کہ مہینے کے اندر مسجد کھلی اور اب مسجد دیکھیں ایسی تیار ہوئی ہے نا مسجد, ایسی اندر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں, ایسے حسین قسم کا تیار کیا ہے. میں کہتا ہوں یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ مرزا صاحب پیسے چھاپنے والی مشین بھی تو نہیں دے گی تم لوگوں کے ساتھ؟ یہ دولے شاہ کے چوہے دیتے ہیں نا ان کو. ان کو کہا ہوا کہ خلیفہ خدا کی طرف سے, خلیفہ ناراض ہو گیا تو خدا ناراض ہو گیا.
और खलीफा जो है ना वो चड्डे फाड़ के चलता है, इनको पता नहीं क्या है उसको। भाई मिर्जा साहब कहता है कि कुरान में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी कादियान में आएगा, वो भाग गया, वो भाग गया। भाग गया। अल्लाह जी। कभी भी आपको ये इस बात पर नहीं बहस करेंगे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ईसा बिन मरियम बने कैसे। ईसा अलैहिस्सलाम पर एतराज़ है, वो आएंगे तो क्या करेंगे, ये होगा वो होगा, खातम नबीन है तो वो फिर क्यों आएंगे। ये कभी बताओ हमें मिर्जा साहब फिर ईसा बिन मरियम बनकर क्यों आए हैं, कैसे भी ईसा बिन मरियम बने, नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि फिर किस्से नूह वाला वो किस्सा इनको बताना पड़ेगा ना, हमल वाला मिर्जा साहब का। सही है। ये बहुत अजीब लोग हैं, मैंने इनसे ऐसे ऐसे सवाल किए, ये भागते हैं, ये इतना तितर की तरह इधर उधर फिरने लग जाते हैं, कभी एक तरफ जाएंगे कभी दूसरी तरफ। मेरा मुशाहिदा हुआ 3-4 मेरे वाक़यात हुए हैं, कादियानी से मुलाकात हुई, वो नहीं बताता कि मैं कादियानी हूँ, फिर कुरेदने के बाद फिर वो कहता है हाँ वो मेरा उस जमात से ताल्लुक है। यानी शर्म उनको महसूस होती है कि जो है ना हमने किसके साथ अपना पाला बांधा हुआ है। इससे बेहतर तो ईसाई हैं, कहते तो साफ मुंह पे ना कि हाँ, हाँ। इसी तरह यहूदी भी कतराते हैं, यहूदी आपको कभी भी नहीं कहेगा कि ले लेके मैं जियो हूँ, नहीं बताएगा। एग्जैक्टली ये भी यही है कादियानी। इनकी अपनी किताब है, मिर्जा ने इनको खुद काफिर और कज़ाब खुद को डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन ये फिर भी अकल के अंदर जो है ना, जी बिल्कुल, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में आयत तारीख हमने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है। हाँ। ये वही कज़ाब है। मेरा ख्याल इम्तियाज भाई को शुरू होने वाली है ब्रॉड, तो उस पे चलते हैं। अच्छा आप उनकी ब्रॉड पे भी जाते हैं, ये जो मानी लोग और ये जो कादियानियों की लगती है मानी और पत्नी एक और नाम है। नहीं वो ब्लॉक किया हुआ, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा मैं आपको एक काम, अच्छा मैं अगर आपको लिंक भी शेयर करूँ, हम सब ब्लॉक हैं उनके बाद। अच्छा अगर मैं उनकी लाइव में जाके आपको बुलाऊं तो फिर भी नहीं वो आने देंगे, फिर भी नहीं आप आ सकते ना? नहीं आ नहीं सकते ना, क्योंकि ब्लॉक जो किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। सही से। चले ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम ठीक वालेकुम। होगी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नुमान भाई, आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, उनको बस इतना कह देना कि मैं ना अमन नज़ीर, ज़िया रसूल या इस तरह से मुफ्ती मुबशर साहब, इनसे ना मैं कुछ चीज़ें सीख के आया हूँ। मुझे लगता है आपको भी ब्लॉक कर देंगे। और ये साथ क्या है कि भेजेंगे, ये वो ब्लैक लिस्टेड है, क्योंकि जिस बंदे को कुछ थोड़ा सा भी पता ना इनके बारे में, उससे ये भागते हैं। नहीं आप जैसे गए थे, आपको नहीं पता भी चीज़ों का, आपके साथ भी चलेंगे। जिस ब्लॉक में जाए ये नज़ीर या फिरका आ गया, नज़ीर या फिरका। हाँ, आमिर भाई का हमेशा जिक्र करते हैं ये किसी न किसी तरीके से। अच्छा, और शायद यही कल गए थे उनकी ब्रॉड पे, तो उधर जाके कुछ उनसे पूछ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमारा ये काम नहीं, जवाब हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने शायद रेफर किया था अमर भाई की तरफ और दूसरे बिया की तरफ। आप वही है ना कल रात को जो थे? जी अली माविया भाई ने भेजा था। हाँ जी। तो बात ये है कि जब आप उनके साथ, अगर आपको उन्होंने देख लिया ना, आप इधर बैठे हैं सवाल पूछ रहे हैं, नीचे से गुजर के देखेंगे, रिकॉर्डिंग वो करते हैं 24/7। 2-4 दफा उन्होंने देख लिया कि आप इन लोगों के पास बैठ रहे हैं, आपको खुद ही वो लेना बंद कर देंगे कॉल पे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ब्लॉक भी कर देंगे और गालियां भी देंगे साथ। ये उनके पास बैठा है, मैं ये जो मंसूर की ब्रॉड है ना, एक तो वो जो अच्छी खजीन की ब्रॉड है, 500-600 बंदा बैठता है, मैं गया जी इनके पास बैठने, तो इन्होंने एक अहले हदीस को पकड़ा हुआ, अहले हदीस भाई था मेरा, उन्होंने जी उसको पकड़ा हुआ, तो मैं नीचे से जब देख रहा उसको तो मैं बड़ा हैरान, मैं कि यार ये तो मतलब उसको इतना नॉलेज नहीं था। खैर ना, तो मेरे पास कुछ थी इनके अकायद की PDF मेरे पास पड़ी थी। मैं ऊपर गया, मैंने ऊपर जाके इनसे सवालात किए। जब मैंने नाम लिया ना कि तुम्हारे मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जी सूरत तहरीम, जैसे ही उसने ये लफ्ज़ सुना सूरत तहरीम, अगले ने मुझे फ़ौरन से म्यूट किया, बार बार म्यूट करने लग गया और गालियाँ देने लग गया। तो इट्स मीन उसको समझ आ गई थी कि भाई इस बंदे के पास थोड़ा सा नॉलेज है, ये बंदा हमें तंग करेगा। और रोज़ारी बात ऊपर उसके वहाँ बैठी थी, तो फिर उसने ना जी मुझे नीचे उतारा। और दूसरा नुमान भाई, उनके पास बंदा भी 500-600 नहीं बैठा होता, वो पे करके ना फेक आईडीज होती हैं। तो कभी गौर करना कि उनके कमेंट्स कितने आ रहे हैं। देखो ये इधर हम कितने बंदे 24 शो हो रहे हैं, 34 उसमें से ना पैनल में हार्डली एक बंदा भी निकल के गया है, सारा फुल होगा। नीचे कमेंट्स अगर आप कोई भी बात करेंगे, कोई
تضاد والی بات کر دیں گے. دیکھنا نیچے کمنٹ نہیں آپ سے پڑھے جائیں گے, اتنی تیزی سے کمنٹ آنا شروع ہو جائیں گے مجھے ادھر. پتا ہے ہاں جی. تو وہ سائلنٹ نک ہوتی ہیں, ایسے سائلنٹ ہوتے ہیں وہ. پہلے تو یہ سر اچھا ابو رفیع بھائی, پہلے پتہ کیا ہو گیا تھا, 2-4 دفعہ نا ایسا ہوا کہ ان کے سارے ویورز چائنیز تھے, ان کے نام بھی چائنیز والے لکھے ہوئے تھے, تو لوگوں نے اچھا اسکرین شاٹ لے لیا, جا کے وہ ان کو دکھایا کہ یہ کون سی تبلیغ لے رہے ہیں آپ سے پنجابی اردو میں. تو پھر انہوں نے اچھا, چینج کروایا شاید ان کا کہ ہمیں ویورز وہ دیں جن کے نام مسلمانوں والے ہیں, کچھ اس طرح سے کام کیا ہاں ابھی ہاں انہوں نے. ہاں, ایسا پاسبل ہے, بالکل ایسا ہی کرتے ہیں. ہاں, تو اسکرین شاٹ لیے تھے لوگوں نے, سارے چائنیز نام بیٹھے ہوئے تھے نیچے, 350-400 بندہ. $10 دیں تو آپ کو 1000 مل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا ویسے رفیع بھائی یہاں سے ایک بات یہ بھی اٹھتی ہے کہ کیا ہم بھی پیسے لے کے کیا نام ہے کمنٹ شمنٹ کر سکتے ہیں؟ ان سے پوچھتے ہیں ویسے جا کے براڈ پہ, بھائی ہم نے بھی کمنٹس کرنے ہیں. پتہ نہیں یار اس کا. آپ پوچھیں کہ کوئی ہے اس طرح کا سلسلہ. تو نہیں تو ایک اور بھی کام ہے, آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں, یہ کہہ لیں کہ ہاں جی مجھے آپ کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور میں تحقیق کر رہا ہوں. بیٹھے ہوں گے 2-3 بندے ان کے پاس, تو آپ کو بٹھائی رکھیں گے اور ان کو کہنا بس مجھے پھول مارتے جائیں ساتھ ساتھ. یار اچھا, ویسے قسم سے بندہ یہ کام کرے, صحیح بات ہے, کمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, یہیں سے سارا کچھ پورا ہو جائے. اللہ وہی نا, معاف کرے. $100-150 تو آپ کو دے ہی دیں گے, بس اتنی سی بات کے کہ ہاں جی آپ کی باتیں اچھی لگی ہیں اور میں تحقیق شروع کر دیا میں نے. سر جی میں تو پھر آپ کو پتہ ہے ہم تو پاکستانی جگاڑی ہیں اور ہم تو ایسی تعریفیں کوئی پھول باندھتے ہیں. اچھا ایک چیز آپ نے ایک اور نوٹ کی, آپ ان کی براڈ پہ جائیں نا تو ان کے اوپر ایسے ہی لوگ پھول مار رہے ہوتے ہیں, اتنے زیادہ ان کو نا وہ مطلب گفٹس ملے ہوئے ہوتے ہیں, یہ جو اوپر بلو کوائن ہے اور یہ جو یہ دیکھیں تو ان کے بہت زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں, یہ جو لوگ ان کو واقعی میں پھول بھی مار رہے ہیں, ان کے پاس کوئی بندے نہیں ہیں جو بات کر سکیں. 5-6 بندے ہیں جو بول لیتے ہیں, چاہے سچ بولیں جھوٹ بولیں, ان کو بس یہی کافی ہے کہ کوئی بندہ ہماری طرف سے بات کر رہا ہے. اکثر ان کے مناظرے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جو آپ کا موقف ہے نا اس کی تائید میں بات کر رہا ہے اور نیچے خوش ہو رہے ہیں, چھلانگے مار رہے ہیں کہ واہ جی واہ ساڈا مٹی دا بابا بول رہے ہیں. بس ان کو یہ چاہیے, باقی کوئی سروکار نہیں کہ کیا بات کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, بس جرب زبان ہے, بیٹھا ہے, ترکی بترکی جواب آ رہے ہیں, بس ماشاءاللہ تبدیلی ہو رہی ہے دنیا کے کونے کونے میں. بس اس کے علاوہ کوئی ان کو سروکار نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات کی بری کی, کیسی منہ بھر بھر کے گالیاں دیں گے. کوئی بندہ آئے گا جن کا ان کو پتا ہے کہ ہاں اس بندے کے پاس نالج ہے, نیچے اتار کے سب سے پہلی بات کریں گے یہ گالی باز ہے, گالی باز ہے, اور وہ تیری ماں ایسی, تیری ماں ادھر گئی ہوگی نا, تیرے باپ نے یہ کیا ہوگا, تو اس ماں کا بچہ ہے, تو اس ماں کا بچہ ہے. یہ گالیاں نہیں ہیں. میں شروع کرتے ہیں یار, کوئی آپ بھی بلاک ہے نا, الجبیرہ بھائی, ہاں جی, میں کہا آپ بھی بلاک ہیں؟ نہیں میں جانا چھوڑ دیا ہے, پتہ نہیں بلاک ہوں کہ نہیں, میں نہیں اب جاتا. ویسے میں کوشش کروں گا. ویسے ایک بات ہے نا کہ اگر بندے کا موڈ شوٹ خراب ہو نا, بندہ ان کی براڈ پہ چلا جائے, یقین مانے آس دور ہو جائے گا. ابو رفیع بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ میوٹ کر لیں. اچھا عمر بھائی موجود ہے؟ چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. ہاں چلیں, تو آپ نا یہ عمر بھائی کو فالو کر لیں, ایک العزیزہ نام سے آئی ڈی ہوگی, ضیاء رسول بھائی ہیں, ان کو فالو کر لیں. تو آپ میرا خیال ہے 15-20 دفعہ ان کی سن لیں گے نا بات چیت, تو آپ کے پاس 70-80% ان کے جو سوالات ہیں, ان کے جو جوابات, اعتراضات, سارے کا سارا ڈیٹا مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. میں ایک کتاب ہی بک پڑھ رہا تھا, آئینہ قادیانیت, یہ آئینہ کمالات اسلام. ان سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ باتیں کچھ اس طرح سے لکھی ہیں انہوں نے کہ ایک ہی بات کو 5-6 رنگ دے کے لکھا ہے. کوئی بات ادھر سے ہاں میں یہ مانتا ہوں, میں نہیں مانتا, ایک ہی سینٹینس کے اندر, تو آپ کو صحیح طرح سے پلے نہیں پڑتی بات, کیونکہ ساری چیزوں کا نا لنک ہے ڈیٹ وائز کہ ہاں اس تاریخ پہ یہ بات کر دی, بعد میں یہ کی, پھر اس کے اندر سے یہ نکل کے آیا. تو اس طرح سے جب آپ سمجھیں گے نا چیزوں کو, باتوں کو سمجھیں گے, آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی. کتابیں آپ پڑھیں اچھی بات ہے, لیکن اس سے
ہارڈلی کوئی چیز پلے پڑے گی، کیونکہ ایک ہی بات انہوں نے 20 طریقے سے کی ہے اور ایک ہی بات کو رگڑا دے ہی جاتے ہیں، کوئی بات موجود بھی نہیں، ادھر سے نقطہ نکال لیں گے، ہاں جی بے کے نیچے نقطہ ہے، نقطے سے مراد یہ ہے کہ آسمان کے اندر سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، اور جب آپ چاند کو دیکھیں گے آپ کو سورج نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ رات کا وقت ہے، اور جب چاند کی روشنی ہے سورج کی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی میں نظر نہیں آئے گا، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی نظر کمزور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بڑا دور دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مین مدعے کی بات ہے وہ بھول جائیں گے، آگے آپ کو کسی اور دنیا میں لے کے نکل جائیں گے، اس طرح کا ہے ان کا لٹریچر۔ یہ آپ نے کون سی بک کا نام لیا تھا ابھی؟ ان کی نہ پڑھیں وہ ایک غلطی کا ازالہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، تو 12 پیج کا ہے، تو اس کے اوپر نا انہوں نے وہ ان کا کوئی تھا مرید، اس نے کہہ دیا کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہے، تو مرزا صاحب نے نا اس کی غلطی کا ازالہ کیا تھا، یہ کہہ کے کہ ہاں جی میں نبی نہیں اور نبی ہوں بھی ایک ہی سینٹینس کے اندر، وہ 12 صفحے کی کتاب ہے، وہ پڑھیں، تو آئی تھنک اس سے اگر آپ کویسچن ریز کریں گے تو آپ کو وہ جواب تسلی بخش دیں گے۔ بالکل وہ جو میں بک کا میں نام لے رہا تھا نا، وہ بک ہے آئینہ قادیانیت، مولانا اللہ وسائے صاحب کی لکھی ہوئی ہے، تو ہاں جی اس کا اس میں فائدہ ان نہیں، کے کیونکہ مانیں گے نہیں کسی بھی آپ اسلامی بندے کی یا مسلمان کی کتاب کا حوالہ دیں گے نا، کہیں گے وہ ہمارے مخالف ہیں، ہم نہیں مانتے، ایون کہ نہیں مرزا نہیں صاحب کی باتوں کو کہہ دیتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ ہاں ایسے ہی ہے، وہ وہی ہے نا، قادیانی اپنے اوپر مشکل آتی ہیں تو باپ بدل دیتے ہیں، ان کا تو مجھے ان حرکتوں کا پتہ ہے۔ اس میں نا جو ان کی بک ہے نا، اس میں نا حوالے لکھے ہوئے ہیں، ان کی کتابوں کے بھی لکھے ہوئے ہیں، اور پھر مطلب وہ جو سوال کرتے ہیں نا تو پھر یہ جو جواب دیتے ہیں، یہ وہ جواب بھی لکھے ہوئے ہیں، اور پھر کیا نام ہے اس کا جواب، پھر اس کو ان کو کس طرح سے جواب دینا وہ بھی لکھا ہوا ہے، کچھ 30 سوال ہے تو ہاں وہ زبردست۔ بھی تو دوسرے ایک اور بھی چیز ہے، جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو حوالہ جات لکھے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ان کا نا مسئلہ ہے، یہ کیا کرتے ہیں کوئی بھی ایڈیشن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں، ادھر لیٹ سے آپ نے کوئی بات پڑھی ہے، اس کا پیج نمبر لکھا ہے حوالہ جی فلاں فلاں بک ہے، اس کا پیج نمبر 20 ہے، آپ ادھر جا کے جب ان کی ویب سائٹ سے دیکھیں گے یا آپ کو کہیں گے کہ ہاں جی نکالو میرے سامنے یہ کدھر ہے حوالہ، آپ نے پرچی پڑھی، آپ نے کتاب نے پڑھی، آپ کھولیں گے ادھر وہ بات ہوگی نہیں، تو کہیں گے دیکھیں جی یہ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں، یہ کتابیں نا آگے پیچھے کر دیتے ہیں ان کے پیجز، ایک بات یہاں کی اٹھا کے ادھر فٹ کر دی ہوگی اسی کتاب کے اندر، لیکن صفحہ چینج کر دیا، یہ چینج کر دیا، تو اس طرح سے بھی آپ کو پھنساتے ہیں باتوں میں، اور کچھ ان کے ایسے الہامات ہے، کبھی نکال دیے، کبھی داخل کر دیے، کبھی وہ ایڈیشن چینج کر دیا، تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ عیسائیوں والا کام ہے ان کے ساتھ بھی، بائبل میں چینجنگ کرتے رہتے ہیں۔ ہلو میوٹ کر دیجیے۔ ہاں جی میرے خیال سے سارے تھک گئے۔ امن نذیر بھائی موجود ہو؟ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੋ ਮੰਜੀਆਂ ਪਾਵੇ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਲਵੋ। کون آیا؟ میں نا تھوڑا بزی کیا کی لکھے ملک کیسر ਮਲਕ عامر ਕੈਸਰ نذیر کی عامر نذیر تے ਮੰਜੀ ਇੱਥੇ ਠੋਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ہے ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਉੱਥੇ ਠੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ؟ ਉਹਨੇ ਵੀ اچھا ਉਸਤਾਦ عامر نذیر کے ਮੁਹਤਰਮ خلاف بات کر رہا ہوگا وہ۔ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਢੇ ਕੱਲ ਕੱਢੇ। ਇੱਥੇ جی ਸ਼ੇਰ یہ دی ملک گل بالکل ٹھیک ملک کی کیسر کی جبرا کر بھائی رہے نے۔ ہیں؟ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਚੀਤਾ ਬਾਜ਼ ਕਮਾਨ, ਬੁੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਬਚ ਕੇ ਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਉ ਨਿਉ ਕਰਨ ਸਲਾਮ। ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ایسے ہی ਮੁਹਤਰਮ, کیا ਅਗਲੇ سی ਦਿਨ انہوں نے۔ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ۔ ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਨਈਮ ਅਵਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਸਫੀ ਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਨਾ, ਮਜ਼ਾਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਤਾਦੇ मोहतरम पीर साहब थले बैठे ने, पीर साहब उत्ते आओ ना, पीर साहब ने बड़ा कहना मेरा उस्ताद है, मेरा उस्ताद है। चलें सही है फिर दो- सब भाई, ठीक है, चलें ठीक है भाई, ख्याल रखना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। दफा हो। वो तू फिर आ ते उत्ते गया पप्पू भी बैठे है जो वो पप्पू अपना जबड़ा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੱਪੂ ਹੈ ਜਨਾਬ। हाँ जी, बैठे हुए ने, उन्होंने दसिया ने अपनी तालीम पेश की है, दफा हो। और जी आपने कभी हमारे हालात देखे हमारे, माशाल्लाह। पप्पू है भाई जो कौन सा बच्चे हालात पेश किया है? यूसुफ यार मैं दे जा रहा बहुत था, मेरा दिल नहीं कर आंदे रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा जान दे यार, ये पप्पू आया है। पप्पू यार तू अपना नंबर दे, तेरे नाम नमान निकाह जाओ, प्लान आप कर सकते। जाओ, आप जा रहे थे नमान, अब जाओ, अब अच्छा जाओ, ना, अब घर जा का रहे थे। दरवाजा, जाओ घर जी, का दरवाजा तो खोलो, दफा हो सही। घर का आप घर दरवाजा तक खोलो। पहुंच गए हो, आप घर तक पहुंच गए हो सर। अबू बकर भाई जाग ने ठीक करते ने। देखो ना, देखो ना, देखो ना, इल्हाम पड़ गया ना मुझे, आपको भी इल्हाम हो गया ना। नुमान भाई दफा हो, निकलो। और अखलाक देखो हमारे, माशाल्लाह। यार मुझे पप्पू ये भाई नहीं बुरी समझ बात है, आप पता अपना अखलाक नहीं पेश कर रहे जमात का, माशाल्लाह। छुरी रखे बगल में और करे राम राम मुंह से, ये तो बंदा भाग जाएगा। ये अभी कसम से कह रहा था कि मैंने कहना है कि मैं तहकीक कर रहा हूँ, मुझे समझ आ रही है बातें। यार आप स्कीमें तो ना खोले ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता इनके रास्ते पे आऊंगा, समझे आप। नहीं भाई, तहकीक शुरू करें, देखें यही पप्पू आपको कहेगा कि माशाल्लाह हमारे भाई हैं। तो तहकीक चल रही है इनकी, माशाल्लाह 2 महीने हो गए हैं। आप बैठे ऊपर लो जी, ऊपर लो, अभी आगे देखना, इनके अखलाक देख, यार जुबानें देख। यार पप्पू मुझे एक बात, तो आप लोगों की बड़ी ब्रॉड जो लगती है मुझे वहां पे लेके जो, यार मुझे आप लोगों का जो ये है ना, मुझे पसंद आ रहा है यार, समझ आ रही है वाकई, तन बातें समझ आ रही नमान आप जा रहे थे, अब जाओ यार, मेरी हमारे यहाँ नमाज का टाइम हो रहा है, ईशा का 9:15 बजे का टाइम है तकरीबन। अच्छा आप जाओ यहाँ से यार। अच्छा, कज़ाब भी नमाजें पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। ना भाई, आपको पता है जो 2 सजदों के दरमियान वाली दुआ आती है, आपको कभी पढ़ी है? नहीं, दुआए कनूत आती है आपको? सुना है पहले? चले दुआए कनूत, शाबाश, दुआए कनूत सुना चले। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका। ओए थले नहीं पप्पू नहीं नहीं, दूसरा आया वे अपना आपने गलत पढ़ा। अल जबड़ा भाई, दूजे पप्पू ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ। हाँ नदीम वैसे भाई लवो दूजे, ਪਤਾ नहीं ਕਿ दूजे ਪप्ਪੂ पप्पू ਪप्ਪੂ ਦਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਸਰੀ ਹੋਇਆ। ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੱਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਪੱਪੂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤਾਂ। पप्पू ओए, ओ पप्पू, मैंने अपने कुत्ते का नाम रखा हुआ है पप्पू। अलजबेरा अपनी भाई, औकात पर आ गए ना, आ गए अपनी औकात पर। अलजबेरा भाई, लेकिन पप्पू भाई औकात देख लें इनकी, यही तो औकात है जुबानें देख। मौलवियों की औकात ही यही है, और क्या। हाँ औकात ही यही है, जुबान देखें इनकी, कितने बदतमीज है। दफा हो इधर से, नुमान निकल जा, दफा हो जा। मैं तो मौलवी नहीं हूँ भाई। भाई आप लोगों की औकात ही यही है, यार जुबानें मुझे आप देखें। नहीं दुआ कनूत सिखाएं, मुझे नहीं पता, मुझे दुआ कनूत सिखाएं। ये वाला वो वाला हदीस है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि उलमा 21वीं सदी के उलमा बंदा सुअर खंजीर होंगे, तो आप उनमें से एक हो नुमान। माशाल्लाह, ये शुरू किए तो ये हदीस आपने पढ़ी है, लगाए मैं आपको पप्पू भाई, लेकर आऊंगा सर। पप्पू भाई यहाँ पर पढ़ाए, अंदर इनको लगाए सामने हवाला। कौन सी तो- हदीस है, किस किताब में है, अंदर सामने लगाए, लगाऊंगा मैं सर। सर मैं मोबाइल लगाएं, से हूँ, लगाएं, मैं अभी इनको- हवाला पेश नहीं कर सकता। पढ़ा के भेजते हैं, लगाएं, सामने लगाएं, देखें मैं क्या है मोबाइल से हूँ उसमें। सर, मैं हवाला पेश नहीं कर सकता। कसम खाएं आपने ये हवाला नहीं पढ़ा कभी? भाई नहीं पढ़ा, आप पढ़ाए ना, लगाएं सामने पेश करें। कसम खाएं आपने नहीं पढ़ा ये हवाला? आपने कभी ये हदीस नहीं सुनी? भाई आपके मुंह से सुन रहा हूँ, लगाएं सामने करें, अच्छा क्या है भला एक देखें। मिनट। इससे तो आप सल्लम ने भी फरमाया था कि मेरे बाद 30 झूठे मुद्दई कज़ाब मुर्तद नबूत का दावा करेंगे, उनके बारे में क्या ख्याल है? तुम तो ये तो मैं चुप हो 30 के जाओ साथ, यार, तुम तो आला हजरत के वो 2 कुत्ते हो, आला हजरत के तुम वो 2 कुत्ते हो जो सज्जे खबे मस्जिद में पप्पू पकड़े भाई गए थे। खबरदार ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल करनी,
اخلاق अरे पेश सर, करे, मैंने जमाती उसका अखलाक। इस्तेमाल बात पेश नहीं करनी ना। सर, उस वक्त तो आप नहीं बोले कुछ, जब उसने मुझे कहा था तब आप उस वक्त तो आप कुछ नहीं बोले सर। अब मैंने आपको उनको फौरन बोला नीचे दफा हो लगे। जाओ, खुदा की कसम मैंने बोला इमरान निकलो जब नुमान उसने दफा हो गलत जाओ। अल्फाज इस्तेमाल किया मेरे लिए, मैं बोल रहा हूँ तब उसको, आपने खुदा कुछ नहीं की बोला कसम सर। यार मैंने एक बोला जब बात मैंने दफा हो काला जाओ। जब मैंने काला हजरत का नाम लिया तो आपका फौरन मिर्चे लग गई सर। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात है, एक मिनट, जबेरा भाई मुझे एक बात बताएं, मैंने हमने इधर गली में एक कुत्ता रखा, उसका नाम पप्पू है, हम प्यार से पप्पू कहते हैं, इसमें वो गलत बात यहाँ है? पर ईशा का टाइम हो रहा है जर्मनी में 9 तो बज के 20 जाओ ना मिनट हो भाई, गए पढ़ो तकरीबन। ना, तो मैं तो तो पढ़ो ना, नमाज के लिए रोका है किसी निकलूंगा, ने? और पढ़ो ना, ठीक है। और जाओ ना पढ़ो, फायदा कोई नहीं, चलो। हमारे यहाँ जर्मनी में तो नमाज का टाइम हो रहा है, आपका तो पता नहीं क्या है, नमाज होती भी है या मस्जिद में खोदी के साथ पढ़े जाते हैं आप लोग, तो पता नहीं। हाँ वो क्या नाम है, नमाज कादियानी वाड़ा है ना, का सवाब होता है मिर्जा वाड़ा है। पप्पू, नमाज पढ़ने का सवाब होता है। ओए पप्पू, कौन मर गए? मैं कह रहा हूँ कि नमाज मर गया, पढ़ने का मिर्जा। सवाब है। मिर्जा मर गया है। नमाज पढ़ने में कोई सवाब मिलता है। कौन मर गया? एक सवाल है यार, कौन मर गया? अबूबकर भाई, अबूबकर मीर भाई, एक मिनट, अबूबकर मीर भाई, कौन मर एक गया? सवाल है, मिर्जा मसरूर, मेरी बात। तुझे नहीं खबर मिली? वो पैम्पर लगा हुआ था, उसका पैम्पर लगा हुआ था और किसी ने ध्यान नहीं किया, अपने ही उसको स्मेल चढ़ी है, नाक को दिमाग फट गया उसका। कौन मर गए? मिर्जा मसरूर, खबर मिली है तुझे? मिर्जा जहन्नमी। पप्पू, खबर मिली है? आप लोगों की मंजी तो इंजीनियर ठोकता है, सही सही मंजी ठोकता है आपकी हाँ, इंजीनियर। और यहाँ पे मिर्जा मसरूर की मंजी और मिर्जा की मंजी ठोकने के लिए हम बैठे हुए हैं। कौन मर गया? पप्पू मिर्जा मसरूर। मसरूर। खुद यार मेरा मसरूर एक सवाल खोलना। था, और बकर मीर भाई एक बात तो बताएं मुझे, मेरा एक छोटा सा सवाल था। हाँ जी, देखें मैंने तो ये पढ़ा है, शायद आपने भी यही बकर पढ़ा है, बिल्कुल साहब जरा आपने बताइए यही तो, पढ़ा है। मस्जिद में और यार खोदी पप्पू के एक साथ मिनट चुप कौन यार, पड़ा ओ गया? भाई तू चुप कर रहे, इसको म्यूट लगा मस्जिद यार। में खोदी के साथ कौन पड़ा गया? ओ, मिर्जा मसरूर, कौन मर मिर्जा गया? वाड़े में, मिर्जा मसरूर, उसका मैं वीडियो कौन लगाऊं, मर- चुमिया देता हुआ पकड़ा गया था। कौन मर गया? चुमिया देता हुआ पकड़ा गया था मिर्जा मसरूर। लगाऊं वीडियो यहाँ पे? अच्छा बकर मीर भाई, मैंने ये पढ़ा था कि क्या नाम है, मस्जिद में जहाँ कौन पे पड़ा गया था नबी खोदी की के विसाल साथ? होता है ये ना, तो बताओ। ओहो यार चुप ना था, वो मस्जिद चुप में हो कौन गया पड़ा यार। गया थी? मस्जिद में कौन पड़ा गया थी, मुझे बताओ। मिर्जा वाड़े में था, मिर्जा मसरूर पकड़ा गया था यार, कौन मर गया? मिर्जा कौन मर गया? मिर्जा मिर्जा लुकमान है ना, वो पकड़ा गया था अपनी बेटी निदौल नसर के साथ। ओहो ये क्या कर गया आप, तो पर्सनल हो गई यार। अच्छा याद है? अबू बकर भाई आवाज आ रही है? हाँ जी, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਂ ਬਰਾੜ ਲਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, मैं ड्यूटी तो होना है इस टाइम। नहीं ये ड्यूटी तो होने, मस्जिद होने खोदी के नाल। अच्छा बकर भाई मुझे एक बात तो यार, वो मेरी बात फिर अधूरी रहेगी, ये फिर बीच में पप्पू ना बोलने लग जाना। अच्छा मुझे ये बताएं कि देखिए जहाँ पे नबी का विसाल होता है वहीं पे उसको दफनाने का हुक्म ऐसे ही है ना? हेलो आवाज आ रही है? देखो मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम के बारे में बात करोगे, नबी के बारे में बात करोगे तो बात शादी तक जाएगी। तो उसने और मैंने तो बात ही नहीं की मिर्जा की, तुम क्यों ला रहे हो बीच में? और मैंने तो नाम ही नहीं लिया उनका। बात करोगे, नबी की बात करोगे तो बहुत सोच समझ की बात करना। पीछे और मैंने 1,24,000 नबी हैं, पीछे और 1,24,000 मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया, और मैं तो मशरूम में मरने की बात कर ਬੰਦੇ रहा ਦਾ था। तुम ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਪੱਪੂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਮਝਾਈ ਨਾ? ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਟੂਈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦਿਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਚਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਐ ਨਾ ਹੋਏ या तो मैं चित्र काट ला ते पा ला मैं लम्बिया मिर्जे, ठीक है? कोई ऐसी वैसी गाल ना करी। मेरी बात सुने, आप इतनी देर से खामोश थे ना,
जब से वो बदतमीजी कर रहा था, बदलिहाजी कर रहा था, शादमियत कर रहा था, ਇਹ आप नहीं ਗੱਲ बोले ਤੇ कुछ भी। ਜਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ कज़ाब दज्जाल है, मिर्जा पप्पू की साहब के वजह बारे से। में अगर इसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किया, अहमद अली भाई, अगर इसने मिर्जा साहब के बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल किया तो फिर पीछे 1,24,000 पैगंबर हैं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पप्पू ਦੱਸਿਆ एक ना, बात तो बताया यार। ਸਿੱਧਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਉਹ ਜੇ ਡਾਟ अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। यार ये मैंने पप्पू से एक सवाल करना है यार। करें करें। यार क्या बात है पप्पू पप्पू भाई, की फैन। पप्पू भाई यार एक बात तो बताओ, आवाज आ रही है पप्पू भाई? अहमद अली साहब, अगर किसी ने मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बात की, गलत बात की, तो देंगे पीछे 1,24,000। ਠੀਕ ਹੈ नहीं, मैं ਮਿਰਜ਼ਾ गलत बात कज़ाब नहीं ਦੇ करूंगा, ਜਾਲ ਦੇ मैं ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਸੀ ਵੈਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ कज़ाब ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਸਲਾਮ पढ़ना तो मैं भी मिर्ज़ा कज़ाब ਦੇ ਜਾਲ कहना। नहीं नहीं मैं नहीं भाई मिर्जा के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। पैगंबर हैं सर, पीछे 1,24,000 पैगंबर हैं। ठीक है ना यार, नहीं कोई मिर्ज़ा यार कज़ाब ਦੇ सवाल ਜਾਲ ਦੇ तो ਬਾਰੇ 'ਚ करने कुछ दो कहना। यार, यार सवाल करने दो यार। सवाल करें। ये पप्पू भाई, मैंने आपकी मिर्जा साहब की तस्वीरें देखी हैं, आपने जिस उसका फेस ही लगाया होता है, वो जब प्रेग्नेंट हुआ था उसकी पिक्चर क्यों नहीं लगाई होती आप लोगों ने? ये देखिए, ये तो हाल है इनका, ये तो हाल है सर। ये तालीमी मैंने मयार कोई है गलत इनका। बात और की ये है? मैंने कोई गलत बात की है यार? ये इनकी मैंने इल्म गलत बात गुफ्तगू है की सर। सर ये जी, मैंने इनकी कोई इल्म गलत बात गुफ्तगू की है। है भाई? मैंने कोई गलत बात मुलाहिदा की है फरमाइए, मुलाहिदा फरमाइए इनकी गुफ्तगू। भाई? मैंने क्या गलत बात की है, मुझे बताओ ना, मैंने क्या गलत बात की है? कौन मिर्जा मर गया? साहब प्रेग्नेंट है? कौन मर गया? वो भाई ने बताया ना, मसरूफ होता मर गया। कौन मर गया? मसरूफ होता कौन मर गया? खलीफा। तुम्हारा दजाल। कौन मर गया? अहमदी जन्नमी, मिर्जा जन्नमी। चलिए अब बताना यार, वो मिर्जा साहब की प्रेग्नेंट की फोटो क्यों नहीं लगाते आप? वो भी लगाया फिर करना यार। ये फिर भोंगे आपने का देखना। जेडी साहब, आपने अपनी अम्मी की प्रेग्नेंट वाली पिक लगाई है कभी? आपकी वो अम्मी थी मिर्जा? आपने अपनी अम्मी की लगाई है पिक? मुझे नहीं, बताइए। आपकी वो अम्मी थी मिर्जा? आपने अपनी मामा की प्रेग्नेंट वाली पिक्चर लगाई थी? तो जरा मुझे बताइएगा। नहीं मुझे बता, मेरी मम्मी ने तो नहीं दावा किया ना मेरी। हाँ कौन मर गया? बताया तो था, मंसूर मर गया यार। मिर्जा खलीफा मर गया। जन्नमी। कौन मर गया? खलीफा। पप्पू तेरे कान में जो है ना, फेरनी पड़ेगी डांग, तुझे आवाज नहीं आती सही। कौन मर गया? तू खलीफे ने मार के ही छड़ेगा वो तो पप्पू, जो तेरे काम है ना। मैं अभी नेशनल पार्टी के पुराने में गया हुआ था, वो बता रहा था कि कोई गाला नहीं पै रही है, मैं देख के आया वहां। मेहमान अल्लाह ही हाफिज है तुम्हारा। मेहमान अल्लाह ही हाफिज है तुम्हारा। अहमद अली बंद करनी से कर दे, टाइम हो गया है, कोई मसला नहीं। कौन मर गया? मिर्जा मसरूर खोता, कौन मर गया? मसरूरा खोता। मिर्जा कादियानी खंजीर मर गया है। मरन दे मरदूद ना होई दी फाते ते ना दरूद। दो इट्टां दो काने, मिर्जा मोया टट्टी खाने। कान खुले नहीं क्या? अहमद अली ब्राड बंद करनी है तो कर दे। अमर भाई तैयार होना पहले। अमर भाई आवाज आ रही है? बंद नहीं तो बंद करने हैं ना, अगली बरात तो डिग्गी होन ते फिर स्टेडियम साहब आए ना, उन्होंने चुक लिया। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਕੱਢ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਅਸਲ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇ, ਫੇਰ ਕੀ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਦੇ।
ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चलो फिर दोस्तों अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज मेरे आज़म ओके जी अल्लाह हाफिज़